السلام عليكم. صحيتو انا معكم ان شاء الله كاع راكم بخير وعلى خير. اليوم رانا الحد، اسمنا الحد لو 26 ساعه لو 26 مي 2013. واش نقول لكم، واحد السمي قريره هنايا، واحد البرد والله العظيم، غير المورال تاع بنادم كاع يطيح، ولينا كاع مدبالين. المهم ماشي هذا هو السوجي تاع اليوم. بالكم قريت واحد تحت هيدا بارازار في واحد الارتيكل تاع يهضروا على وليد دوغول. وليد دوغول هذا إلا سيتي واحد ان باساج في لي ميموار تاع دوغول، كي كتب لي ميموار ديالو. وليدو هذا تسمى ليغيتي تاعو واش يقول، جوست اون فراز. قال لهم على ليبوك، قال لهم دوغول تسمى نهار فرات الاستقلال، قال لهم ne vous en faites pas, il y a تسمى مليحة 140,000 حركي infiltrés dans les rangs de l'ALN, de l'armée de libération nationale. 140,000. Alors vous imaginez 140,000 غادي نقولوا 62 زعما جعلوها 62 140,000. Imaginez شحال راهم دوك، باسكو 140,000 ils se sont bien sûr surmultipliés puisque la plupart تزوجوا وداروا دراري وداروا ولادهم. Donc si on parle de chiffre de 140,000 62 شحال راهم في 2013 en Algérie اللي راهم حاكمين لي بوست دي ريسبونسابيليتي. تسمى هنا نفهموا غير لو شيفر هذا على حساب تاع 140,000 نفهموا شكون راهم بوفوار en Algérie وعلاش ماهمش حابين يخدموا البلاد. ما حبوش يخدموا البلاد tout simplement باسكو عندهم اون هان تيريبل على لي فغي الجيريان لي باتريوتيك لي اوثنتيك. الشعب الجزائري لانونيم باسكو يا ان سول ايرو سي لو بوبل. راهي درناها في التصويره داير، التصويره هذيك ماشي ديالي تما صبتها عجبتني. في الحيط مكتوب ان سول ايرو سي لو بوبل، سي فغي باسكو لي مارتير لي مجاهدين سي با بور لي زانونيم، والاخرين اللي بانوا ربي يرحمهم اللي معروفين. شاك ريفوليسيون كاين دي هيرو معروفين من نون برينون عميروش ومن بولعيد وما يشبه، بصح لي فغي هيرو سي لي زانونيم لو بوبل يدار القرا دون لانونيميتي الواحد ما يعرفو، مات يعرفوه غير مواليه. إلي أوطون ان هيرو كو لي هيرو اللي وهادي ما ينقص من شانهم بيان سور عميروش ولا كليك الحواس، مي لي هيرو سي لي هيرو انونيم تانيت، نساو رجال ودراري اللي ماتوا باش يديفونديو على بلادهم واش على شعبهم. دونك هاد الحركه هادو كيحكموا البوفوار عندهم ان سول بوت، سو بروندر لا ريفونش سور لو بوبل الجيريان، لي زونفون دي مارتير. Quand on voit le résultat, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de détruire autant qu'ils peuvent avec la même férocité les بلاد هادي. علاش؟ باسكو ولاد فرنسا ما يحبولكش الخير. وفينالمون هاد لا فيديو هادي علاش درتها هي على واحد الارتيكل. هذاك الارتيكل تسمى دوك نقراه لكم ونعلق عليه و ميم طون ندير لكم لو ليان تحت لا فيديو باش تحطوها تقراوها، نقولوا حنايا ترونكيل تقراوها. هاد الارتيكل هذا والله العظيم بون نقدروا نقولوا باللي على بالنا كاع واش حاط في الارتيكل هذا. لا بليبار دي الجيريان على بالنا، ما كاش ان الجيريان دين ناسيونال ما على بالوش باللي لي جينيرو ou les officiers supérieurs à l'armée, hacha la minorité, il faut toujours prendre la précaution de ne pas généraliser, mais ils sont tellement minimes, je me demande, je vais dire, les prédateurs. L'article small, les fortunes des généraux. Je vois, j'ai pour l'introduction. Aucune armée au monde n'est aussi fameuse pour les affaires de corruption et d'enrichissement illicite que notre armée. Et les individus suivants, c'est-à-dire ce sont tous permis, ce sont tout permis. Exactement, on a fait de la configuration. Comme des poignées des individus qui se croient tout permis في البلاد هذه. D'ailleurs كي تهضر معاه يجيب له ربي تاع الصاب الى جيري ديالو
الصح هذوما اللي راهم في السوميت اللي كي تهضر معاه واحد لاروغونس واحد لوطوريتي يقول لك نو الجزائر معاك ديالنا كيما هادو اللي راهم يستعملوا في لافالين راه ماركيتو اللي غيسموا روحهم لا فامي ريفولوسيونير. علاش هادي لا فامي ريفولوسيونير؟ حب يقول vous excluez كاع لو بوبل الجيريان alors que c'est lui le révolutionnaire. ماشي نتوما اللي vous êtes accaparé le FLN لو سيل تاع الفلان راكم تستريمونتاليزيو فيه باش تاكلوا وتشحنوا ومازالكم تاكلوا تشحنوا باسم لو بوفر FLN. لو بوفر لو FLN سي لو باتريمون دي الجيريان. نورمالمون كي تخلص ورا يدخل الميزي يقعد ان باتريمون بور لي الجيريان وقيمتو لو ميزي دي ليستوار. اي ابري اون كونستروي. نتوما لا نتوما تستعملوا لو FLN تستعملوا الساكريفيس تاع لي الجيريان اللي ماتوا واللي داروا الثوره باش نتوما جيتو ريكوبيريتيو هاد لو ساكريفيس تاع الاخرين وراكم تخدموا بلا فلان هذا ونافي ريان دو ريفولوسيونير. سرقتوا لو ساكريفيس حرام عليكم. هادو صحاب الفلان كي تهضر معاهم يقول لك نو هاد صحاب البارتي هاد الجيعانين على بيتي فيروس عمرهم يشبعوا كلاو الدنيا وكلاو البلاد وكلاو الشعب. هادو لا فلان هادوما ومن بعد جابوا له خوك جيمو سماوه ارندي. دونك هادوما بوغو تهضر معاه يقول لك لا فلان تاعنا لا ريفوليسيون حنا درناها الكيرا حنا درناها تمشى الناس. هادو هما هاد العباد. نكمل قال لك ils se sont tout permis ils se sont tout permis ils se croient سمع مليح pour l'on ne sait quelle raison que l'Algérie est leur patrimoine personnel et qu'ils ont le droit de se la départager. Bon, c'est parti pour les salopards, on va nommer les salopards qui ont détruit ce pays. Donc malheureusement خلاو الوراثة ولادهم ولاد ولادهم mais ça continue. قال لك général Belkhir sa fortune s'estime à plusieurs centaines de millions de dollars. Belkhir, général Belkhir. Il a plusieurs biens immobiliers et fonciers en France, en Suisse et en Espagne et au Maroc, aux États-Unis et au Canada. Le général Belkhir a spolié les biens de l'État et du peuple algérien de trois façons. Quand il était secrétaire de la présidence, il avait la responsabilité du budget de cette institution. La deuxième source de sa rapine a été le projet Fiat, que les Italiens ont essayé de monter en Algérie depuis 1985 sans succès à ce jour. Belkhir a touché d'immenses commissions pour ce projet. Son troisième cambriolage est le projet de construction de l'oléoduc gazier, projet qui devait être attribué à une compagnie nationale, mais dont bénéficia une compagnie italienne. Belkhir obtient une rente annuelle mensuelle astronomique. يعني شوفوا الديغا دوكا راه بينو بالمولاه ويتحاسب في حاله. Le deuxième larron, le général Mohamed Lamari. Celui-là, il touche des commissions de marché des compagnies pharmaceutiques à Daraf Domaine Taldoua, françaises en Algérie. Il est l'ami et le partenaire de Mohamed Aït Djiddou, le magnat ou le mania de l'importation pharmaceutique en Algérie. Son partenaire Mohamed Aït Djiddou, le mania de l'importation pharmaceutique en Algérie. Une grande partie des dizaines de millions de dollars qu'il a amassés vient en fait des contrats d'armement. Voilà, vous vous rendez compte. يشري السلاح بدراهم الجزائر وهذوك المليار دولار باش يشريو الزنك ولي الطونك اللي لا روسي ما تسحقهمش وكل ما يجوز ترانكساسيون يشحم ويدي دي كوميسيون. C'est un massacre comme c'est pas possible. Dizaines de millions de dollars qu'il a amassés et vient en fait des contrats d'armement passés avec l'Afrique du Sud et la France en particulier, en plus bien sûr du pourcentage de la rente annuelle du pétrole. فهمتوا؟ رماكيتو بلي كاع يديو une rente annuelle. حاب يقول عندهم chaque année عندهم الباي تاعهم. يعني كاين باش نقول لكم ان راماسيس دو ديشي بلوس كو سا. يا عجبا ils se sont octroyés une rente pétrolière كما قلت لكم شكون الحانوت تاع باباه ولا تاع يماه. الحوا سي غراف لا سي غراف. التروازيام لاغون هذا مازالو عايش هذا جنرال خالد نزار.
Celui-là, il a amassé sa fortune particulièrement lorsqu'il était ministre de la Défense. Il a des comptes bancaires en France, en Suisse et aux États-Unis. Il possède de nombreuses villas à Alger, Batna et Constantine. شوف يا عجبة ما تكفيش فيلا وحدة ويقول الحمد لله بركات. Non, des villas à Alger, Batna et Constantine. أنا أقول لك واش قال البوète. Le poète قال même si tu possèdes un château avec 500 chambres, tu ne pourras dormir que dans une seule nuit, chambre par nuit. Tu ne pourras jamais dormir dans 500 chambres en même temps. Il détient des biens immobiliers et fonciers dans plusieurs wilayas. Quelle wilaya? Sarq. Il possède une villa aux États-Unis achetée en 1990. Il possède une villa aux États-Unis achetée en 1992 avec l'argent du contribuable algérien. Asma'tou khati, chers compatriotes, il possède une villa achetée en 1992 avec l'argent du contribuable algérien. Comme par hasard, 92, ça vous dit rien, 92, la décennie noire et tout ça? Son fils, voilà, parce que le contrôleur de quoi qui et bien sûr, parce que l'histoire est continue. Et parce que si tu l'arraches sous sa madrasa, si tu ne l'arraches pas, ça ne sert à rien. Donc son fils, qui a le monopole de l'importation de plusieurs produits agroalimentaires. À la belle comme les supermarchés, Uno, على بالكم l'esclavage des temps modernes. على بالكم باللي الخدامين مساكن ils leur donnent des salaires de misère et ils n'ont aucune protection syndicale. واش من السنديكا مع هاد لا جونت ميليتير هذا؟ واش مضروه مع هاد لي توتاليتير؟ ولي جينيرال يدير تير في الخدامين تاعو يخلصو كيما يحب و اللي فون ترافايي 14 heures par aucune protection. المهم هذا ولي جينيرال هذا le monopole d'importation bancaire des produits agroalimentaires, a monté sa compagnie avec, c'est grave, il a monté sa compagnie avec un prêt bancaire de la Banque nationale d'Algérie avec un taux d'intérêt avoisinant combien? Avec un taux d'intérêt avoisinant le 0 et un délai de paiement indéfini. Chauffe le massacre, chauffe le massacre. Hein? Tel père, tel fils. La Banque nationale d'Algérie يعطيو des milliards وما يخلص زيرو طو دانتيري ويرجع دراهم وقت يتنفع له دونك عمره ما يرجع دراهم. هادو هما وباباه شاري avec l'argent du contribuable شاري لي دي فيلا في لي États-Unis. يعني شوفوا باش تشوفوا سي inimaginable les dégâts sont inimaginables. هادو اللي باش تسرحهم لازم تجيب قانون جديد avec les châtiments les plus lourds باش pour être par rapport à leurs méfaits. Juste par rapport à leurs méfaits. Nos ingénieurs s'est lancé dernièrement dans l'aviation civile avec une compagnie aérienne privée. Général Mohamed Mediane, eh oui, général Mohamed, اللي قال لكم استغفر يا ربي أنا هو ربكم أنا هو رب الجزائر. Général Toufek تاع DRS. Il a une fortune colossale dont l'estimation n'est pas connue. Il est le principal actionnaire de la société sud-africaine de prospection d'or et de diamants. Merci pour si peu. Direct prospection d'or et de diamants dans le regard. Dans le regard, c'est en Algérie. C'est le regard. Voilà. Il s'est assuré une rente pétrolière, une rente importante de plusieurs multinationales de prospection pétrolière. Son homme de main qui supervise ses affaires et gère ses richesses est M. Henshi, le fils aîné de Benyen, fait partie du conseil d'administration de Daewoo en Algérie et qui, avec le démantèlement partiel perfide de l'ENI, Société nationale de l'ENI, ils déclarent en faillite, on va déchirer au dinar symbolique, on va relancer comme des multinationales privées.
contrôle une partie importante du marché de l'importation de l'électronique, de l'électroménager et de la voiture. Général Betchin, sa fortune s'élève à plusieurs dizaines de millions de dollars. Général Betchin possède des biens immobiliers immenses dans l'Est algérien, mais aussi en Syrie, en Tunisie, en Suisse et en France. Il est le principal importateur et distributeur du sucre dans l'Est algérien. Hada, c'est le baron du sucre dans l'Est algérien. Il contrôle une part importante du marché d'importation d'autres produits agroalimentaires. Il possède plusieurs journaux et une maison d'édition. Il touche une rente régulière. Il touche une rente régulière des compagnies pétrolières américaines Anadarko et Arco. Il a aussi touché des pots de vin dans les contrats de modernisation du système de défense aérienne. Après cette vidéo, après cette vidéo, j'ai besoin urgent d'aller vomir. Général Abdelmajid Taguet, il est dans une alliance d'affaires avec son frère qui a dirigé le Considère. Il possède plusieurs biens immobiliers en Algérie. Il s'est enrichi considérablement en revendant des boutiques à Riyad el-Fath acquises à des prix dérisoires. Général Mohamed Ataliya, ex-chef de la première région militaire, il est dans le brigandage des biens de l'État depuis 1965. Il possède un hôtel, un restaurant et une boucherie en France. Il possède aussi une usine de verrerie dans le midi de la France. Il a des vastes biens immobiliers en Algérie et des biens fonciers à Bouchaoui. Général Smaïl Ammari, de par la sensibilité de son poste, il a réussi à monter un empire d'import-export et la plupart des transactions se font à l'extérieur du pays. En plus des biens achetés en France, il a eu de larges commissions sur les contrats d'armement réalisés avec les Français. Il reçoit en échange d'ouverture du marché algérien de généreuses commissions à chaque marché et assure aussi la protection des investisseurs. Sa fortune s'élève à plusieurs dizaines de millions de dollars. La liste est longue. Général Touati, Général Hartani, Général Ben Abbas Ghziyel, Général Mohamed Dib, Général Sherif Wadani, Colonel Hossein Snoussi, celui-là bras droit de Belkhir, Ami de Chadli. Il a amassé sa fortune immense lors de la construction à Alger du monument Maqam Shahid Houbel. Il a touché des commissions de marché de ce projet qui a coûté plus de 350 millions de dollars aux contribuables algériens. Qui a coûté plus de 350 millions de dollars aux contribuables algériens. Ici aussi accaparé plusieurs magasins du complexe commercial de Riyad el-Fath qu'il a revendu au prix fort. Il possède des biens immobiliers à Alger, Oran et surtout à Tlemcen et bien sûr à l'étranger. D'autres généraux tels que Gnezia, Abdelmalek, Abdelmajid Jouadi, Lekhal Hayat, Abdelmajid Sherif, Mohamed Ghanim, Saïd Bey, etc. ont aussi amassé des fortunes colossales et la liste est malheureusement longue pour le reste des militaires corrompus, indignes de porter les emblèmes de l'ANP. Ce dossier de la corruption des chefs sera traité à l'avenir avec plus de détails. Il est vrai qu'après tous ces faits, il est difficile de se taire et d'ignorer avec le silence, malgré tout complice, ces pratiques qui salissent la réputation de notre armée et de notre pays. Voilà, comme le lien باش تقراو باسكو ما قريتهولكمش كومبليتمون باش تشوفوا à qui on a affaire. نخليكم ونقول لكم ان شاء الله يجي نهار ونتهناو من هاد حاشاكم هاد لابوريتير هادي كي سيفي اون الجيري. من عاش على بروشين بقى على خير.